आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, लाखों करोड़ों दरूद व सलाम हो आले बैत पर। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो वजीफा है वो रजब के महीना के हवाले से है। अगर आप रजब के महीने में ये कामयाब आजमाया हुआ वजीफा कर लेते हैं तो आपकी हर मुराद अल्लाह करीम पूरी फरमाते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का किया हुआ ये अमल है। इंशाअल्लाह ताला अगर आप इसको कर लेंगे तो फिर आप देखिए किस तरह से आपके वारे न्यारे होते हैं, किस तरह से आपकी परेशानियां खत्म होती हैं। अल्लाह ताला आपकी परेशानियों को खत्म फरमा देंगे इंशाअल्लाह ताला। आपने गौर और तवज्जो से इसको सुनना है। ये वजीफा बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है। पूरे रजब के महीने में आप इसको अगर रोजाना करना चाहें तो आप रोजाना भी कर सकते हैं, किसी एक दिन करना चाहें तो एक दिन भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी फजीलत बहुत ज्यादा है। ये वो वजीफा है जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने नेज़े पर इस सूरा की इस आयत की तिलावत फरमाई। इंशाअल्लाह ताला अगर आप मेरे बताए गए तरीका कार के मुताबिक अपने घर में इसको करेंगे तो अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे। ये सूरह कहफ के हवाले से है, तो इंशाअल्लाह ताला आपने इसके फजाइल भी जरूर सुन लेने हैं ताकि आपको इसका मुकम्मल नूर हासिल हो। उससे पहले मैं गुजारिश करूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो नोटिफिकेशन का बटन है उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। और बेशक जो इंसान भी इंशाअल्लाह इसको पढ़ेगा, सूरह कहफ को इस नीयत से पढ़ेगा कि इंशाअल्लाह उसकी जिंदगी जो है वो अल्लाह ताला मौजज़ात से भरेंगे। कहा जाता है कि जो शख्स भी कर्जदार हो, जो शख्स दुश्मन से परेशान हो, उसकी जबान बंदी चाहता हो, जो शख्स गुर्बत को रफा करना चाहता हो, जालिम के जुल्म से निजात चाहता हो, मेरी वो बहनें जो अपने ससुराल के मजालिम से तंग हैं, वो अगर चाहती हैं हिफाजत में आ जाएं तो वो ये जरूर अमल करें। हिफाजत हमल के लिए किसी को औलाद नहीं होती है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से इस वजीफा को पढ़ना शुरू करे तो इंशाअल्लाह अल्लाह करीम उसको साहिब औलाद कर देंगे। एक बुजुर्ग का कौल है कि खलासी कर्ज के लिए अगर कोई शख्स इस सूरा को एक मर्तबा खलूस दिल से पढ़ ले तो इसके बाद सजदे में जाकर अल्लाह ताला के हजूर में खलासी कर्ज के लिए दुआ करे तो इंशाअल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल होती है। जब तक कर्ज उतरने की कोई सूरत ना बने उसको चाहिए कि रोजाना इसको लाजमी पढ़े। इसी तरह से अगर कोई औरत चाहे कि उसको हमल ठहर जाए तो उसको चाहिए कि रजब के पूरे महीना में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से रोजाना इस सूरा को पढ़ना शुरू करे और इसी तरह सजदे में जाकर अल्लाह ताला से दुआ करे कि या अल्लाह मुझे औलाद की नेमत से नवाज दें। इसी तरह अगर कोई शख्स गुर्बत का शिकार हो और उसकी रोजी का कोई जरिया ना बनता हो तो उसको चाहिए कि रजब के महीना में कम से कम 11 रोज तक इस सूरा को लाजमी पढ़े और सजदे में जाकर अल्लाह ताला से अपनी रोजी के हवाले से, अपनी रोजी में फरागी के असबाब के हवाले से अल्लाह ताला से दुआ करे। इसी तरह से अगर कोई शख्स या औरत एक महीना में इसको पढ़े, इसी महीना में रजब के महीना में इस सूरा को एक मरतबा पढ़कर पानी पर दम कर ले और अपने मकान की छत पर चारों कोनों में इसको छिड़का दे तो इंशाल्लाह वो मकान आसेब से, जिन्नात से और जो जादू वगैरह है उससे महफूज रहेगा। इंशाल्लाह इसके बेशतर इसके बहुत ज्यादा इसके फवायद हैं। जो शख्स भी इसकी तिलावत करता है इस उम्मीद से कि वो अल्लाह की रहमत में आ जाएगा तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला उस पर अपनी रहमत को पूरा फरमा देंगे। रज़ाए इलाही की खातिर अगर कोई शख्स इस सूरा को एक मर्तबा पड़ेगा रजब के महीना में तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उसको ईमानी कुव्वत से नवाजेंगे। अल्लाह ताला उसकी ईमानी कुव्वत में इजाफा फरमाएंगे और वो अल्लाह ताला का वली बन जाएगा। ये बड़ा ही खूबसूरत वजीफा है, कामयाब आजमाया हुआ। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के तवस्सुत से आपसे जिक्र किया जा रहा है तो आप लाजमी रजब के महीना में सूरह कहफ की तिलावत करें। इस नियत से करें कि इंशाल्लाह ये मुझे निजात दिलाएगा हर परेशानी से, हर मुश्किल से। आपकी कोई हाजत है, आप इसी तरह से सूरह कहफ को बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम समेत आप इसकी तिलावत शुरू करें और जहन में अपना मकसद रखें। फिर जब एक मरतबा आप इसको पढ़ लें फिर सजदे में जाएं और अल्लाह ताला से अपनी उस हाजत को तलब करें। इंशाअल्लाह ताला आपकी वो दुआ जरूर अल्लाह करीम पूरी फरमाएंगे। जरूर आपकी जो है वो परेशानी दूर होगी, खौफ कर्ज के हवाले से है, जादू के हवाले से है, दुश्मन की जबान बंदी के हवाले से है, आप अपने ससुराल से परेशान है उसके हवाले से है। वो मकसद बस आपने जहन में रख लेना है और फिर आपने उसको नियत से, इसी
نیت سے آپ نے اس کو پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ انشاءاللہ پھر دیکھیں کس طرح سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں، کس طرح سے آپ کی پریشانیاں جو وہ سمیٹ لی جاتی ہیں۔ سورہ کہف کو آپ جانتے ہیں کہ دجال کے فتنے سے یا اس قسم کے جو فتنے وہ ہیں اس کے حوالے سے جانا جاتا ہے، اور جمعہ کے دن لازمی لوگ اس کی تلاوت کرتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک صحابی اسید بن حفیر اپنے گھر میں سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے کہ ان کے گھر میں گھوڑا بندھا ہوا تھا۔ وہ تلاوت سن کر خوشی سے اپنے پیر اور گردن ہلانے لگا۔ ایک بادل ان کے گھر پر آ کر سایہ فغن ہو گیا۔ اس پر اس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورہ کہف پڑھا کرو، کیونکہ یہ سکینہ ہے، یعنی اس سے سکون ملتا ہے، اور یہ بذریعہ وحی قرآن کریم میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتوں کی تلاوت کرے گا وہ فتنہ دجال سے ہمیشہ محفوظ رہے گا۔ اس کے علاوہ ایک اور روایت میں 3 آیتوں کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ سورہ کہف کی جو تلاوت ہے اس کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ جو شخص بھی اس کو پڑھتا ہے، جو ایک صحابی معاذ بن انس جوہیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جس شخص نے سورہ کہف کا اول اور آخر پڑھا وہ سر تا پیر تک منور ہو جائے گا، اور جو شخص اس سورہ کو مکمل پڑھے گا تو اس کے لیے زمین اور آسمان کے درمیان نور ہی نور ہوگا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ اس کی زندگی پر نور ہو، اس کے تمام مسائل حل ہوں، تو اس کو چاہیے کہ سورہ کہف کو لازمی پڑھے۔ امام حسین علیہ السلام سے مرفوع روایت ہے کہ جو شخص بھی سورہ کہف کو پڑھتا ہے وہ پورا ہفتہ ہر فتنہ سے محفوظ رہتا ہے۔ اگر دجال بھی اس ہفتے میں نکلے گا تو انشاءاللہ وہ اس سے بھی محفوظ رہے گا۔ یہ سورہ آپ اب کس حوالے سے کر سکتے ہیں؟ آپ رجب کے پورے مہینہ میں جب آپ اس کو کریں گے تو اس کی ایک روایت میں آپ سے ذکر کر دوں جو حضرت امام حسین علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ یہ سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا، اس وقت میں اپنے بالا خانے میں تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا سر پاک نے پایا پارہ نمبر 15 سورہ کہف کی آیت نمبر 9 تلاوت فرمائی، یعنی آپ مسلسل سورہ کہف کی تلاوت فرما رہے تھے، اور وہ اس آیت کو سورہ کہف کی آیت نمبر 9 کو انہوں نے ذکر بھی فرمایا، جس کو ترجمہ ہے، کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہ، غار اور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی تھے؟ یعنی سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے جب اس کی نشانی کا ذکر فرمایا ہے تو آپ اس کی تلاوت فرما رہے تھے، اور حضرت امام حسین علیہ السلام کا تلاوت کرنا نیزے پر یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گی، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔